ہمیں اپنے دلوں کو کلام اور اشاعۂ ربانی سے یا صرف کلام سے معمور کرنا چاہیے، نہ کہ اس دنیا کی کسی اور چیز سے۔ یہ صرف خدا، یسوع مسیح اور روح القدس سے معمور ہونے کا وقت ہے، جیسا کہ سچائی کے کلام میں ظاہر کیا گیا ہے۔ ابدی اور غیر متغیر کلام خدا، خدا کو جاننا۔ بائبل جو وقت سے ماورا ہے، خدا کو جاننا۔ حصہ 11۔ عبادت ایمان کا ایک عمل ہے جسے خدا کے لوگ، خدا کے فرزند جو خدا کی طرف سے بلائے گئے ہیں، خدا، بادشاہ اور باپ کو پیش کرتے ہیں۔ عام طور پر عبادت کے ضروری عناصر کلام اور شراکت ہیں، جو فضل حاصل کرنے کے ذرائع ہیں اور ملنے والے فضل کے رد عمل کے طور پر دعا، تعریف اور نظر ہیں۔ اس کے علاوہ عبادت کے اختیاری عناصر کے طور پر وقت، مقام اور ترتیب موجود ہیں۔ اب آئیے ان ضروری عناصر کا مختصر جائزہ لیتے ہیں اور عبادت کے گہرے اور وسیع مفہوم کو بیان کرتے ہیں۔ فضل حاصل کرنے کے لیے کلام بطور ذریعہ۔ عبادت کے وقت سب سے اہم عنصر کلام ہے۔ عبادت کا کتنی ہی شاندار اور عظیم الشان کیوں نہ ہو، کلام کے بغیر عبادت کو عبادت نہیں کہا جا سکتا۔ عبادت کا وقت خدا کا کلام سننے کا ہے۔ یہ خدا کے کلام کو سننے کا وقت ہے، نہ کہ دنیا یا لوگوں کی کہانیوں کا۔ اس لیے عبادت کے دوران خدا کے کلام کا بیان کیا جانا چاہیے۔ اسے کبھی کسی اور چیز سے نہیں بھرنا چاہیے اور نہ ہی کسی اور چیز سے لپیٹنا چاہیے۔ لہٰذا پرانے عہد نامے کی عبادت میں صرف کلام کی خالص روٹی کو قربانی کے طور پر پیش کرنا پڑتا تھا۔ روح القدس کی علامت تیل اور عہد کی علامت نمک شامل کیا جانا چاہیے، لیکن خمیر کو ملا کر اٹھنے کے لیے نہ چھوڑا جائے اور نہ ہی اسے شہد سے لپیٹا جائے۔ کوئی نذر کی قربانی جو تم خداوند کے حضور چڑھاؤ، وہ خمیر ملا کر نہ بنائی جائے۔ تم کبھی آتشین قربانی کے طور پر خداوند کے حضور خمیر یا شہد نہ جلانا۔ تم ان کو پہلے پھلوں کے چڑھاوے کے طور پر خداوند کے حضور لانا، پر راحت انگیز خوشبو کے لیے وہ مذبح پر نہ چڑھائے جائیں، اور تو اپنی نذر کی قربانی کے ہر چڑھاوے کو نمکین بنانا اور اپنی کسی نذر کی قربانی کو اپنے خدا کے عہد کے نمک بغیر نہ رہنے دینا۔ اپنے سب چڑھاووں کے ساتھ نمک بھی چڑھانا۔ عبادت کا وقت وہ وقت ہے جو خدا کے کلام کو سننے اور اس پر عمل کرنے کے لیے وقف کیا جاتا ہے، کیونکہ صرف خدا کے کلام میں قدرت ہے، اور تو بچپن سے ان پاک نوشتوں سے واقف ہے جو تجھے مسیح یسوع پر ایمان لانے سے نجات حاصل کرنے کے لیے دانائی بخش سکتے ہیں۔ ہر ایک صحیفہ جو خدا کے الہام سے ہے، تعلیم اور الزام اور اصلاح اور راست بازی میں تربیت کرنے کے لیے فائدہ مند بھی ہے، تاکہ مرد خدا کامل بنے اور ہر ایک نیک کام کے لیے بالکل تیار ہو جائے۔ فضل حاصل کرنے کے لیے شراکت بطور ذریعہ۔ صلیب پر دکھ سہنے سے پہلے یسوع کی طرف سے میری یادگاری کرو کے الفاظ کے ساتھ شراکت کو دیا گیا تھا، کیونکہ یہ بات مجھے خداوند سے پہنچی اور میں نے تم کو بھی پہنچا دی کہ خداوند یسوع نے جس رات وہ پکڑوایا گیا روٹی لی اور شکر کر کے توڑی اور کہا، یہ میرا بدن ہے جو تمہارے لیے ہے، میری یادگاری کے واسطے یہی کیا کرو۔ اسی طرح اس نے کھانے کے بعد پیالہ بھی لیا اور کہا، یہ پیالہ میرے خون میں نیا عہد ہے، جب کبھی پیو میری یادگاری کے لیے یہی کیا کرو۔ یہ ٹھیک ہے، عشاء ربانی ایک تقریب ہے جس میں روٹی اور پیالے میں کوئی خاص یا پر اسرار جزو نہیں ہوتا ہے، اور تقریب کا مقصد یسوع مسیح اور اس کے کاموں کو یاد کرنا ہے۔ لہٰذا جب حالات آپ کو ایسا کرنے کی اجازت دیتے ہیں تو شراکت کرنا اچھا ہے، تاہم اگر صورتحال شراکت کی اجازت نہیں دیتی تو خداوند کے کلام کا بیان کرنا فضل کو پہچاننے کے کردار کے لیے کافی ہے، کیونکہ شراکت کا حتمی مقصد یسوع مسیح کو یاد کرنا ہے، نہ کہ کسی صوفیانہ تجربے کا تجربہ کرنا۔ یہ اس لیے ہے کہ ہم یسوع مسیح سے جو بطور کلام آیا، اس کلام کے ذریعے جو زندگی بن جاتا ہے، مل سکتے ہیں۔ ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا۔ یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا۔ دعا، حمد و ثنا اور نظر بطور ذریعہ جو فضل کا رد عمل ہے۔
दर हकीकत दुआ ऐसी चीज नहीं है जो मैं करता हूँ। जब खुदा मुझे फजल देता है तो दुआ वो शुक्रगुजारी है जो उस फजल से पैदा होती है। दुआ ख्वाहिश करने वाला अमल नहीं है, ये कोई मजहबी अमल नहीं है जिसमें बुतों की पूजा करने वाले अपनी ख्वाहिशात और अपनी मर्जी से मालिक बनकर उन माबूदों से कुछ ज्यादा हासिल करने के लिए अपना पूरा इखलास पेश करते हैं। दुआ खुदा के फजल पर हमारा रद्द अमल है। ये खुदा की इबादत करना और शुक्रगुजारी की कुर्बानी पेश करना है। ये रद्द अमल है, ये दावा करना नहीं है। दुआ की तरह हम्द भी खुदा के फजल का रद्द अमल है। हम्द दुआ की तरह है। जिस तरह मैं अपने लिए जो दुआएं करता हूँ वो दुआएं नहीं है, इसी तरह जो तारीफ मैं अपने लिए करता हूँ वो हम्द नहीं है। ये शुक्रगुजारी है जो मेरे अंदर से फूटती है। जैसे ही खुदा का फजल आता है, ये किसी चीज की ख्वाहिश नहीं है, बल्कि हमें खुदा के कामों का शुक्र अदा करना है जो हमें गुनहगारों के तौर पर पहचानता है। सिर्फ खुदा को सर बुलंद करना और यीशु मसीह के फजल को बुलंद करना है जिसने खुदा और हमें जो गुनहगार हैं जोड़ा। नजर दिए जाने के बारे में है। हमारे दिल जो बहुत सी बातों से भरने की कोशिश के बावजूद नहीं भरे, वो खुदा के फजल से भर जाएंगे। और जब पिछली चीजें इस फजल से जो आया धकेल दी जाती हैं और जब दिल खुदा की गैर मुतबद्दल मोहब्बत के फजल से भर जाता है, तो नजराना उन मादी चीजों को जिनसे मैं पहले अपने दिल को भरना चाहता था तर्क करने का ईमान बन जाता है। इसलिए ये फजल के बगैर नहीं हो सकता। हदिया कलाम के फजल के बगैर दुनिया की ज्यादा मादी चीजों को हासिल करने के लिए सरमाया कारी नहीं है, बल्कि ये हासिल करदा फजल का जवाब है। जिस आदमी को खुदा तलाश करता है खुदा परस्तारों को ढूंढता है। बाइबल बयान करती है मगर वो वक्त आता है, बल्कि अब ही है, कि सच्चे परस्तार बाप की परस्तिश रूह और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि बाप अपने लिए ऐसे ही परस्तार ढूंढता है। ये ठीक है, खुदा परस्तारों की तलाश में है, लेकिन हमें यहाँ मोहतात रहना होगा। खुदा जिस परस्तिश की तलाश में है वो कोई अमल नहीं बल्कि रिश्ता, जिंदगी और रफाकत है, क्योंकि हम इस इबादत के मानी को एक अमल के तौर पर पहचानते हैं। इसलिए हम इबादत की इमारत और मकाम पर तवज्जो मरकूज करते हैं। चुनाचे एक बड़ी अजीम उल शान और शानदार इमारत तामीर की गई और उसे हैकल कहा गया। फिर हम फर्ज करते हैं कि इबादतगाह में ज्यादा महंगा हॉल, रोशनियां और आलात मौसीकी का होना ज्यादा कीमती इबादत समझी जाती है। यकीनन ऐसी ज़हनियत बिल्कुल गलत नहीं है। अगर मुमकिन हो तो हम ज्यादा लगन के साथ अपने पूरे दिलो जान से इमारत बना सकते हैं या इबादतगाह को सजा सकते हैं, ये ठीक है। अलबत्ता अगर इबादत करने वाला खालिस और मुकम्मल इबादत गुजार बनकर खड़ा नहीं हो सकता तो ज़ाहरी चीजें सजावट के सिवा कुछ नहीं। हमें इससे महरूम नहीं रहना चाहिए। जिस इमारत में हम इबादत करते हैं वो हैकल नहीं बल्कि एक गिरजा है, वो इबादत की जगह है। पुराने अहदनामे की इबादत की नुमाइंदगी कुर्बानियों से होती है। हम काइन और हाबिल की कुर्बानियों के जरिए कुछ बहुत अहम सीख सकते हैं, जिन्होंने पहली कुर्बानी पेश की थी। चंद रोज के बाद यूं हुआ कि काइन अपने खेत के फल का हदिया खुदावन के वास्ते लाया और हाबिल अपनी भेड़ बकरियों के कुछ पहलौठे बच्चों का और कुछ उनकी चर्बी का हदिया लाया। और खुदावन ने हाबिल को और उसके हदिये को मंजूर किया, पर काइन को और उसके हदिये को मंजूर ना किया। इसलिए काइन नहायत गजबनाक हुआ और उसका मुंह बिगड़ा। हमें ये समझना चाहिए कि खुदा ने ना सिर्फ हाबिल की कुर्बानी को कबूल किया बल्कि खुद हाबिल को भी कबूल किया। और ऐसा नहीं था कि उसने अकेले काइन की कुर्बानी को रद्द किया, बल्कि उसने खुद काइन को कबूल नहीं किया। हमें इस हिस्से को नहीं छोड़ना चाहिए। अगर हम बाइबल को गौर से पढ़ें तो खुदा ने कभी भी कुर्बानी करने वालों से खलूस के बगैर सिर्फ कुर्बानी के काम नहीं मांगे। कुर्बानी के जरिए उसने अपने और अपने लोगों के दरमियान ताल्लुक का मुतालबा किया, लोगों की हकीकी जिंदगी का मुतालबा किया, और वो हकीकी रफ़ाक़त चाहता है। खुदावंद फरमाता है, तुम्हारे ज़बीहों की कसरत से मुझे क्या काम,
मैं मेंढों की सोख्ती कुर्बानियों से और फरबा बछड़ों की चर्बी से बेजार हूँ, और बैलों और भेड़ों और बकरों के खून में मेरी खुशनुदी नहीं। जब तुम मेरे हजूर आकर मेरे दीदार के तालिब होते हो तो कौन तुमसे ये चाहता है कि मेरी बारगाहों को रोंदो। आइंदा को बातल हदिये ना लाना। बखूर से मुझे नफरत है, नए चांद और सबत और ईदी जमात से भी, क्योंकि मुझ में बदकारी के साथ ईद की बर्दाश्त नहीं। मेरे दिल को तुम्हारे नए चांदों और तुम्हारी मुकर्रा ईदों से नफरत है, वो मुझ पर बार हैं, मैं उनकी बर्दाश्त नहीं कर सकता। जब तुम अपने हाथ फैलाओगे तो मैं तुमसे आंखें फेर लूंगा। हाँ, जब तुम दुआ पर दुआ करोगे तो मैं ना सुनूंगा। तुम्हारे हाथ तो खून आलूदा हैं, अपने आप को धो, अपने आप को पाक करो, अपने बुरे कामों को मेरी आंखों के सामने से दूर करो, बदफेली से बाज आओ, नेकोकारी सीखो, इंसाफ के तालिब हो, मजलूमों की मदद करो, यतीमों की फरियाद रसी करो, बेवाओं के हामी हो। क्योंकि जिस वक्त मैं तुम्हारे बाप दादा को मुल्क मिस्र से निकाल लाया, उनको सोख्तनी कुर्बानी और ज़बीहा की बाबत कुछ नहीं कहा और हुक्म नहीं दिया, बल्कि मैंने उनको ये हुक्म दिया और फरमाया कि मेरी आवाज़ के शिनवा हो और मैं तुम्हारा खुदा हूँगा और तुम मेरे लोग होगे, और जिस राह की मैं तुमको हदायत करूँ उस पर चलो ताकि तुम्हारा भला हो। क्योंकि मैं कुर्बानी नहीं बल्कि रहम पसंद करता हूँ और खुदा शनासी को सोख्तनी कुर्बानियों से ज्यादा चाहता हूँ। मैं क्या लेकर खुदावंद के हुजूर आऊँ और खुदा ताला को क्यों कर सजदा करूँ? क्या सोख्तनी कुर्बानियों और यकसाला बछड़ों को लेकर उसके हुजूर आऊँ? क्या खुदावंद हजारों मेंढों से या तेल की 10,000 नहरों से खुश होगा? क्या मैं अपने पहलौठे को अपने गुनाह के इवज में और अपनी औलाद को अपनी जान की खता के बदले में दे दूं? ऐ इंसान, उसने तुझ पर नेकी जाहिर कर दी है। खुदावंद तुझसे इसके सिवा क्या चाहता है कि तू इंसाफ करे और रहम दिली को अजीज रखे और अपने खुदा के हुजूर फरोतनी से चले। रब्बुल अफ़वाज तुमको फरमाता है, ऐ मेरे नाम की तकसीर करने वाले काहिनों, बेटा अपने बाप की और नौकर अपने आका की ताजीम करता है। बस अगर मैं बाप हूँ तो मेरी इज्जत कहाँ है, और अगर आका हूँ तो मेरा खौफ कहाँ है? पर तुम कहते हो हमने किस बात में तेरे नाम की तहकीर की? तुम मेरे मज़बा पर नापाक रोटी गुजरानते हो और कहते हो कि हमने किस बात में तेरी तौहीन की। इसी में जो कहते हो खुदावंद की मेज हकीर है। जब तुम अंधे की कुर्बानी करते हो तो कुछ बुराई नहीं, और जब लंगड़े और बीमार को गुजरानते हो तो कुछ नुकसान नहीं। अब यही अपने हाकिम की नजर कर, क्या वो तुझसे खुश होगा और तू उसका मंजूर नजर होगा? रब्बुल अफ़वाज फरमाता है, अब जरा खुदा को मनाओ ताकि वो तुम पर रहम फरमाए। तुम्हारे ही हाथों ने ये गुजराना है, क्या तुम उसके मंजूर नजर होगे? रब्बुल अफ़वाज फरमाता है, काश कि तुम में कोई ऐसा होता जो दरवाजे बंद करता और तुम मेरे मज़बा पर अबिस आग ना जलाते। रब्बुल अफ़वाज फरमाता है, मैं तुमसे खुश नहीं हूँ और तुम्हारे हाथ का हदिया हरगिज कबूल ना करूँगा। ईमान ही से हाबिल ने काइन से अफजल कुर्बानी खुदा के लिए गुजरानी। इस तरह हम पुराने अहदनामे के जरिए कुर्बानी और इबादत के मानी जान सकते हैं। एक बार फिर, इबादत सिर्फ अमल नहीं है, ये एक ऐसी जिंदगी है जिसमें अमाल शामिल और साथी हैं। रूह और सच्चाई से प्रस्तिश करना। बाइबल बयान करती है, मगर वो वक्त आता है, बल्कि अब ही है, कि सच्चे परस्तार बाप की प्रस्तिश रूह और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि बाप अपने लिए ऐसे ही परस्तार ढूंढता है। खुदा रूह है और जरूर है कि उसके परस्तार रूह और सच्चाई से प्रस्तिश करें। ये दुरुस्त है। इबादत जो रूह में की जानी चाहिए, इसका मतलब ये है कि उसे रूहुल कुद्स यानी खुदा की रूह के साथ किया जाना चाहिए। लेकिन तुम जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी हो, बशर्त ये कि खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है, मगर जिसमें मसीह का रूह नहीं वो उसका नहीं। बस मैं तुम्हें जताता हूँ कि जो कोई खुदा के रूह की हदायत से बोलता है वो नहीं कहता कि यस्सु मलाउन है, और ना कोई रूहुल कुद्स के बगैर कह सकता है कि यस्सु खुदावंद है। मजीद बरां ये बयान किया गया है कि जो प्रस्तिश हम पेश करते हैं वो हकीकी खुदा यस्सु मसीह और रूहुल कुद्स को कलाम के जरिए से दी जानी चाहिए। मैं अपनी रूह तेरे हाथ में सौंपता हूँ, ऐ खुदावंद सच्चाई के खुदा, तूने मेरा फिदिया दिया है। यस्सु ने उससे कहा कि राह और हक और जिंदगी मैं हूँ, कोई मेरे वसीले के बगैर बाप के पास नहीं आता। यही है वो
جو پانی اور خون کے وسیلے سے آیا تھا، یعنی یسوع مسیح وہ نہ فقط پانی کے وسیلے سے بلکہ پانی اور خون دونوں کے وسیلے سے آیا تھا۔ انہیں سچائی کے وسیلے سے مقدس کر، تیرا کلام سچائی ہے، لہٰذا سچی پرستش، جیسا کہ خدا نے کہا ہے، خدا کے کلام کے مکمل اعلان اور ایک ایسی عبادت پر مشتمل ہے جو روح القدس، خدا کی روح، یسوع مسیح کی روح سے معمور ہے۔ یہ خدا سے لطف اندوز ہونے، خدا میں مسرور ہونے اور خدا سے معمور ہونے کا وقت ہے، اور ایسی رفاقت کا مفہوم وقت تک محدود نہیں ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ پرستش کا وقت، دوبارہ چارج کرنے کا وقت۔ عبادت کے اوقات کوئی معاہدہ نہیں ہیں۔ خدا کی طرف سے دی گئی نجات کے فضل کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اپنے مذہبی فریضے کو پورا کرنا، ہفتے میں ایک بار ایک مقررہ وقت پر ایک مقررہ جگہ پر اور پہلے سے طے شدہ فریم ورک کے مطابق عبادت کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔ یہ معاہدہ کا فریضہ نہیں ہے۔ ایک بار پھر عبادت صرف مخصوص اور ممتاز اوقات تک محدود نہیں ہے۔ بلا شبہ ہمیں اس مخصوص اور ممتاز وقت پر عبادت کرنے کی بھی ضرورت ہے، صرف اسی کو عبادت سمجھنا غلط ہے۔ عبادت کے مخصوص اور الگ اوقات میں عبادت ضروری ہے، لیکن زندگی میں خدا کے ساتھ چلنا عبادت کی حقیقی قدر ہے جو خدا چاہتا ہے۔ لہٰذا عبادت کی عمومی شکل کو دوبارہ چارج کرنے کے وقت کے طور پر دیکھنا اچھا ہے۔ حقیقت میں ایک مسیحی کی زندگی میں عبادت جنگ ہے۔ اگر تم دنیا کے ہوتے تو دنیا اپنوں کو عزیز رکھتی، لیکن چونکہ تم دنیا کے نہیں بلکہ میں نے تم کو دنیا میں سے چن لیا ہے، اس واسطے دنیا تم سے عداوت رکھتی ہے۔ میں نے تیرا کلام انہیں پہنچا دیا اور دنیا نے ان سے عداوت رکھی، اس لیے کہ جس طرح میں دنیا کا نہیں وہ بھی دنیا کے نہیں۔ تم زمین کے نمک ہو، لیکن اگر نمک کا مزہ جاتا رہے تو وہ کس چیز سے نمکین کیا جائے گا؟ پھر وہ کسی کام کا نہیں سوا اس کے کہ باہر پھینکا جائے اور آدمیوں کے پاؤں کے نیچے روندا جائے۔ تم دنیا کے نور ہو۔ جو شہر پہاڑ پر بسا ہے وہ چھپ نہیں سکتا۔ مسیحی جو مختلف اقدار رکھتے ہیں اور دنیا کے لوگوں سے مختلف سمت میں جاتے ہیں، وہ دنیا کا نمک اور نور ہیں۔ دنیا یقیناً ان سے نفرت کرے گی کیونکہ وہ ممتاز ہیں، کیونکہ انہیں الگ کیا گیا ہے۔ جب دنیا میں لوگ خدا کو پہچانے بغیر رہتے ہیں تو کوئی روحانی کشمکش یا تصادم نہیں ہوتا، لیکن اس لمحے سے نہیں جب ہم ایک مسیحی کے طور پر نام حاصل کرتے ہیں، یہ نمک اور دنیا کا نور بن کر جینا ہے۔ یہ اس سے پہلے کہ وہ دنیا سے بلائے گئے اور خدا کے لوگ بن گئے اچھا تھا، کیونکہ انہیں صرف دنیا کے راستے پر چلنا تھا اور دنیا جیسی چیزوں کا پیچھا کرنا تھا، چاہے وہ ان کے پاس ہوں یا ان کی کمی ہو۔ تاہم خدا کے لوگ مسیحی جنہیں خدا نے اس دنیا میں سے بلایا ہے، انہیں اپنی روحانی توانائی کو خارج کرنا ہوگا، کیونکہ انہیں دنیا سے پسماندگی کی زندگی گزارنی ہے۔ اس لیے عبادت کے وقت کے بارے میں ہم سوچتے ہیں کہ دوبارہ چارج کرنے کا وقت ہونا چاہیے۔ یہ صرف ایک گھنٹہ گزرنے کی بات نہیں ہے، یہ صرف ایک بار اپنا چہرہ دکھانے اور باقی ہفتے کو اپنی مرضی کے مطابق گزارنے کے بارے میں نہیں ہے۔ ہمیں اپنے دلوں کو کلام اور اشاعۂ ربانی سے یا صرف کلام سے معمور کرنا چاہیے، نہ کہ اس دنیا کی کسی اور چیز سے۔ یہ صرف خدا، یسوع مسیح اور روح القدس سے معمور ہونے کا وقت ہے، جیسا کہ سچائی کے کلام میں ظاہر کیا گیا ہے۔ اس طرح ایک بار روح القدس اور کلام سے معمور ہونے کے بعد ہمیں دنیا میں واپس جانا ہے اور ایک مسلح کلیسیا کے طور پر اچھی لڑائی لڑنا ہے۔ ہمیں اپنے ایمان کو برقرار رکھنے کے لیے لڑائی لڑنی ہے اور یہی عبادت ہے۔ اے فرزند تیموتھیوس، ان پیشن گوئیوں کے موافق جو پہلے تیری بابت کی گئی تھیں، میں یہ حکم تیرے سپرد کرتا ہوں تاکہ تو ان کے مطابق اچھی لڑائی لڑتا رہے اور ایمان اور اس نیک نیت پر قائم رہے جس کو دور کرنے کے سبب سے بعض لوگوں کے ایمان کا جہاز غرق ہو گیا۔ مگر اے مرد خدا، تو ان باتوں سے بھاگ اور راست بازی، دینداری، ایمان، محبت، صبر اور حلم کا طالب ہو۔ ایمان کی اچھی کشتی لڑ، اس ہمیشہ کی زندگی پر قبضہ کر لے جس کے لیے تو بلایا گیا تھا اور بہت سے گواہوں کے سامنے اچھا اقرار کیا تھا۔ اے پیارو، جس وقت میں تم کو اس نجات کی بابت لکھنے میں کمال کوشش کر رہا تھا جس میں ہم سب شریک ہیں، تو میں نے تمہیں یہ نصیحت لکھنا ضرور جانا
माना कि तुम उस ईमान के वास्ते जाफिशानी करो जो मुकद्दसों को एक ही बार सौंपा गया था। लिहाजा जरूरी है कि इबादत के लिए मुकर्ररा औकात पर इकट्ठे हों और इस इबादत के जरिए रूहानी तौर पर रूहुल कुद्स और कलाम से मामूर हों, ताकि हम दुआया जिंदगी के जरिए दुनिया पर गालिब आ सकें। इबादत की जिंदगी, रफाकत के लिए वक्त। जो लोग एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं वो एक दूसरे के लिए जब वो साथ होते हैं बड़ी कुव्वत बन जाते हैं, लेकिन जब वो अलग होते हैं तब भी वो अलग नहीं होते। जब लोग मोहब्बत करते हैं चाहे उनके जिस्म अलग हों, उनके दिमाग हमेशा साथ रहते हैं। मजीद ये कि कादिर मतलब खुदा अपने लोगों, अपने फर्जंदों के साथ ना सिर्फ ये तलाश करता है कि मुकर्ररा इबादत के औकात में कसरत से असरनो ताकत पाएं, बल्कि इस बात पर भी जोर देता है कि वो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के दौरान मामूर होने की हालत को बरकरार रखें। दूसरे लफ्जों में ये इज्तिमाई इबादत और मुख्तलिफ सिमतों में फैली हुई इबादत है। हमें नहीं भूलना चाहिए हमारी इबादत सिर्फ एक मुकर्ररा वक्त में नहीं है बल्कि जिंदगी और रफाकत है। इबादत खुदा को नजर करना और खुदा के साथ चलना है। लोगों के लिए कोई इबादत नहीं है। कभी कभार हम गैर ईमानदारों को दावत देकर उनके लिए खुली इबादत के नाम से इजलास मुनक्कद करते हैं, लेकिन ये मुनासिब नहीं। ऐसी मीटिंग गैर ईमानदारों के लिए महज एक दावती मुलाकात है। ये इबादत नहीं है। इबादत एक ऐसा वक्त है जब खुदा के लोग जो सिर्फ खुदा के फजल से बुलाए गए हैं और खुदा के फर्जंद जो खुदा को अपना बाप मानते हैं इकट्ठे होते हैं और खुदा को खुदा तस्लीम करते हैं। इसलिए जो ड्रामे, गवाहियां और मुकाबले अक्सर इबादत के दौरान होते हैं वो इबादत के बाद होने चाहिए। इबादत खालिस्तन खुदा से मोहब्बत और खौफ खुदा का वक्त होना चाहिए। ये पाक खुदा के हुजूर खौफ में खड़ा होना है। ये शुक्रगुजारी और खौफ का वक्त है, ये जानते हुए कि गुनहगार अफराद के तौर पर हम सिर्फ और सिर्फ सलीब पर यीशु मसीह की कुर्बानी के काम की खूबियों के जरिए खुदा के तख्त तक पहुंच सकते हैं। हमें घुमंडी नहीं बनना चाहिए, क्योंकि कुर्बानी में तेरी खुशनुदी नहीं वरना मैं देता। सोख्तनी कुर्बानी से तुझे कुछ खुशी नहीं, शिकस्ता रूह खुदा की कुर्बानी है। ए खुदा, तू शिकस्ता और खस्ता दिल को हकीर ना जानेगा। सदाकत और अदल खुदावन के नजदीक कुर्बानी से ज्यादा पसंदीदा हैं। बस ए भाइयों, मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूँ कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो। यही तुम्हारी माकूल इबादत है। और इस जहान की हम शक्ल ना बनो बल्कि अक्ल नई हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ, ताकि खुदा की नेक और पसंदीदा और कामिल मर्जी तजुर्बा से मालूम करते रहो। हम खुद बादशाह नहीं हैं बल्कि खुदा के लोग, इसके फर्जंद हैं जो उसके फजल से नजात पा गए हैं, और हम खुदा के खादिम हैं। हमारे साथ इस हालत में इबादत की जाए और ये दोबारा चार्ज होने का वक्त होना चाहिए। और इस मकाम पर हमें लोगों के तौर पर रफाकत का तजुर्बा करना है।